tupigan ko sa kagwapo. Are ang pikas. Guys, pikas. At ang nawiton, change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Sakat rekat. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. My heart, oh God, make it ever true. Taste my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Isang ilaw na usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga maayong tao o nagtamay sa uban. May duha ka tao na ngadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Pariseo o ang usa gobernador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog o nag-ampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga dili ako hakog, dili limbungan o dili himamay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niyanang gobernador sa buhis. Nagpuasa ako kaduha ka adlaw sa matag semana o naghatag ako kanimong ikanapulo sa tanan kong abot. Apan ang gobernador sa buhis nagtindog sa layo o dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpumugpog siya sa iyang dughan o nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka magasala. Unya, niingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang gobernador sa buhis o dili ang Pariseo mo kahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas yang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kapag muna'y kalingkuran, lingkod. O walay kalingkuran, mangyaka. Pwede na po matindog. Atong gihimo ang stasyon sa cross. Gikan sa Sambuar, padulong dinhi, usa ka grupo, gikan sa Tugmaran, padulong dinhi, laing grupo, o gikan sa Pertinuinobo, padulong dinhi, ikatulong nga grupo. Namalandong ka sa pag-antos,
kapait nga hambin sa itong Ginoong Kristo uban usab ang pagpamalandong sa iyahang kamatayon. Ato kining palaman unya alas 12 pagpamalandong sa katapusan niyang pulong o unya sa paglubong sa alas 3 sa pagsimba sa Balaang Krus. Naay napulong upat nga estasyon nga mao ang pagabanhaw sa atong Ginoo. Ato ning pamalandongan o sa ulugon karong Sabado sa gabi o sa Domingo sa kadlawon nga makauban kita sa pagkabanhaw sa atong Ginoo.